ଖରା ବୋଲି ଖରା ନାହିଁ ବାବା ଏତେ ଖରା ଜମା ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଘର ଭିତରେ ଏଠି କରିବି। ଖରାର କଥା ନି କହନ ଗୋ ଆମର ଗାଁ ତ ଯେନ୍ ଖରା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ତାୱାତେ ଖରା ଛତ ଉପରେ ନେଇକରି ଯିବ ବିନା ଜୁଇ ଜାଲେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦବ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ହିଁ ଅମଲେଟ ହେଇଯିବ। ଅମଲେଟ ର କଥା କହିସନ୍ ଗଛେ ପରେ ଆମ୍ ସିଝି ଯାଉଛେ ପତାଲି ଯଦି ତମେ ବ୍ୟାରେଜ ତୁଲି ଆଣବ ଆର ଟିକେ ନୁନ ଦେଇ ଚିଟକି ଦେବ ବେଲେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ବନେଇ କରି ଖାଇଛ ଭାଇ କାଣା କହିବ ପରେ ଯେନ୍ ଖରା ଯେ ओआरएस पीबो काना ओआरएस संगे संगे ग्लूकोन डी भी पियावर कथा खरा दिन एते खरा होचे बॉडी रो एनर्जी नि कमबार कथा या ग्लूकोन डी निहाती समस्ते पानी बोतल दे भरी भरी कर रखी तो ग्लूकोन डी संगे डेली गोटे गोटे बोतल पियो बेले देहटा ठीक हबा नेले जेन खरा होचे हमर शरीर रो जरिया अंश पानी अंश जदी कमी जिवो ले हमको बहुत बड़ा अंशुघात हवा लागि चांस रहसी। ई कथा तमे बोलो न कहते तमे नहीं बुझो मोर कथा के केते दिन कहूचे तमे खराते भटा के नहीं बाहर ऑफिस रे थिले भी ग्लूकोन डी आनी करे आबो संगे पीबो अरे ओआरएस दिन का गोटे लेखा पीबो निहाती खरा जेन हिसाब होचे 44-45 डिग्री रे माने हवला बेले भी हगिनी पार लटकी जीवा पूरा एंता गरम खरा होचे।